ne. Hari oh. Dia dalam tungak oh. Ano oh? Asa mo lagi ning tulong. Ginoo ko. Sunod to nila. Unsa naman ni oy? Lalo. Unsa? Asa ba man eh? Hello. Ay! Hello ka! Hoy! Saan naman na? Hari me! Patay! Ay! Magkalinaw man nila agan eh. Layo pa kayo! Ilan ang gibilin? Listog ang baktay tay. Ana, street mo! Oh, kane! Kanel? Oh! Ay, taman ra po tahat to. Usa man yun eh, secret beach. Wala man gud mi na-inform. Ngayong di ay. Ngani yung tatag wala gaulan. Hala. Hala. Gatukag ka, Gwen? Yes. Hello. Ay, naman ay hanto din lisod. Naman ay lisod hanto. Hapit na jud siya. Duol na ne. Oh, kita na oh. Laag yapon eh. Laag mo jud ka. Oh, di sunod ka maisa na. Na. Usa man inyong giagian? Mag-ulan. Usa. Dagunay na sa Gwen? Paginay sa Gwen? Paginay? Sano? Wala Gwen. Paginay. Ama. Oh shit. Kayo. Ginoo ko. Hoy. Ano naghari oh? Hinay. Jesus. Hinay. Lai jalan dire. Asa man jud. Kaya lagay oh dito. Unahan. Uy. Cepat ni. Tubod lay baring laagan eh. Ay, agay na ugat. Hello. Sabon. Okay. Ay, diluan man. Usay siraan naman tayo ning. Hani ka ha? Maubuga ning dalana. Muda gay ni. Sige mo lang. Ay, na mga motor oh. Sige diretso. Ah, okay. Mama. Mao ba ne? Oh. Ay, parihara man ato mang side. Hoy, hara. Ay, Andira. Magabi. Uga kayo. Na, dihay lahe. Diha tagi ron. Asa ka na dapit? Dera oh. Parihara.